masa ibu kak 5 kali bah tak masuk kak? Abu nok jabarno. Aduh nyelonot ya kok. Siapa ndik laki ibu? Aduh nyelonot. Kan pada ben sampean terkama sakit kapan mulai kan diberi obat dong. Yang dokter, Pak, cek kalau pai ontal pile kok. Neka telo kali sebelum ada neka telo kali sama den ada saya suruh dokter benih ero ada mbian, suruh ngontal pil. Keng epil suruh ontar mari ada Jadi mun epil bisa sampean jontal telo kali berarti sehari semalam sampean ada nasi telo kali. Ya mun ada nasi telo kali mereka ada epil lempo kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Guru beten gaula jukan guru pada ajunan seampun molang ki puru Kiai Haji Fawaidur Rahman sederi ibu nangkah deka salerana beten gaula sangat amrul jaki sangat ngagungaki. Ajunan Sumulja Kiai Haji Al-Humaydi Bustami, Kiai Haji Najihul Khair, juga tak kalep Kiai Sujianto, Kiai Sa'idul Kiram, Kiai Abdul Hannan, Kiai Hadir, Kiai Khari, Kiai Muhammad Sardin, ben setuju para guru-guru ngaji seampun alengki nuwun saporah. Tak bisa nyebut satu persatu karena terbatas pengauning badan kaulah. Kiai Subriyadi selaku pengundang, Sahibul Haja, Bapak Khosah sekeluarga, ben seteja hadirin hadirat ajunan seampun alengki mulai gila ekak dinto tempat dek kaseteja ajunan badan kaulah amul jaki, ben badan kaulah yakin hakul yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Si pertama ngiring kaula ben ajunan cebu ambu amuji ben asyukur ke Allah karena Allah tak pernah ambu aparing nikmat dek kaula ajunan mulai dari jaga tedung sampai tedung pole bahkan tedunga kaula ben ajunan merupakan nikmat paparing dari ajunan Allah. Semoga kelaben isyukurin nikmat kak dinto tambahe kelaben nikmat seros terosan baik nikmat dunia langkong-langkong nikmat akhirat. Sateja si hadir manter ebetetia ahli swarga. Salawat ben salam nyering aturaki dek Gusti Kanjeng Nabi. Kala ben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan ngarep. Samoga kaula ben ajunan Ulia syafaat Gusti Kanjeng Nabi ben sateja si hadir pamasok dek ke kelompok ben golongan. Saya syafaat bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Sehingga kalaben syafaat kak dinto kaula sareng ajunan maki sakeceu tak kira nyeting dek kanerakan Allah hadirin. Ben kak dinto merupakan keuntungan sepaling raja. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang seuntung kak dinto ya akhirat cuma situng okorna. Orang seselamat dari neraka, orang saya masuk ke surga. Ini ke orang untung. Apa-apa mi anyuk on selamat dari neraka. Karena mun abahas masalah surga hadirin,
ajunan saja hadir ni kemudian bakal masuk surga. Apa-apa ten gulemi bisa mesti aki masuk surga. Karena masuk surga ini kesyarat situng. Seta dalam keberadaan asangu iman ben Islam. Sementara iman sebeda tegak dinto nikah itu buaki sareng Allah dalam Al-Qur'an sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah kadinto minter. Biasa namun beda kalam pipote pah ibri berna teti biru kasanya mana sibghah. La sibghatallah minter Allah ni kabi ulama jelasaki keimanan seesabe ia tekaula ben ajunan ni ke dari Allah. Iman ni tak gampang hilang hadirin. Iman ni tak gampang locot. Jadi ajunan tak usah terkubatir. Sepenting jak pengen tengaki. Jadi makile ku bola geleng relok kira lepas kan. Mun pahitas kata saki ya elang iki. Jadi bi Allah le kali ku boleh Al-Qur'an. Ajunan masuk surga ni kesyarat sete asamu iman. Ben iman apa jenengan ni insyaallah iki bisa tekapi karena iman nasi beda ayatin apa jenengan ni ke Allah saya nyaba saya dalam Al-Qur'an disebutake kalaban sibghatallah ben sibghatallah mintra Allah iman saya sabak ke atina kaula ben ajunan kak dinto je pun ulama tak gampang hilang sepenting cek ngelako perkara si bisa hilang beda empat akan ketika beda lema akan ketika adan nyaki ereng Islam bengal karing tua anu minuman sama mabuk senomor lemak gak dinto enteng dak kebejeng lelemak ni kesampo mengaltoan ke iman ketika saya kurus lemak ni kecek kelakoh insyaallah hunten hula benajunan pakun saya asangu iman Islam amin. Jadi mau bahas surga saja saya hadir nikah pasti masuk surga hadirin meskipun dosa raja meskipun ahli maksiat meskipun banyak dosa pakun masuk surga keng epor-por gendu kana neraka ekomba ekor sep. Jadi mun masalah ke surga na tak kira burung pakun ke surga. King si masuk akan neraka ni gila gula benajunan setanda. Makanya dalam Al-Qur'an Allah paringi cara doa. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Beda orang nikah lakar andi pangetero itunya terus sampurna soki jabatan tengki dadi orang para tuo ding seneng tekani bi Allah wa ma lahum fil akhirati min khalaq keng akhirat budian tak melu bagian sakale mangkane jak keton mun ajunan mangki orang kafir tapi banyak toko emas cek keton mun beda orang tak bojeng tapi pesena banyak cek keton mun beda orang tak pati ibadah tapi usahana lancar kula ben ajunan saja ke bojeng seeka kana leuka melarat lakar paparing dari Allah kak dinto tak saja nikah nikmat beda seistidraj hadirin jadi paberi dari Allah ka manusia nikah benih nikmat kapi beda istidraj napa istidraj nikah solakan. Maka Nabi Allah iqbala dalam Al-Qur'an sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bedebi Allah seesolak dari arah tak kasangka tak bangki bi senaremah padahal seibrit ni keng solakeun hadirin. Seibrit ni ka benih nikmat keng esolak bulan budian tak miluah. Keng ni beni ajunan mun mancing cukup mujair mun mujair ni katro kuliah ibeni gendu ibri ipakan gendu. Keng mun sampai ekeningkakan benih jibik mujair alamat gereng becen marin. Mangkana mun tebang kiben orang tak bojeng pah banyak pesen diam diam debu senikah. Mujair juga. Keng jek juga anje toko iba biar ki. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Lah bade sebagian orang gak dinto benih cuma minta dunia bagus tapi minta akhirat masuk surga. Kelompok serah, kelompok ring pengiriman. Nggih kanton apa? Pengiriman. Napa kampung kanton? Sekarang? Apa? Taraan. Mik beda 2 bisa.
PA oh taraan lom dua ini laung betul kan tuh betul kapi macam tapi saya nggak nikah nih Roma tak agulian kan mana bida daerah si tangak nikah nih mana tepan nih Ojen pahaguli ke daerah Compok nih ke Tanah Raja kan jadi mau tepan nih Ojen ke Roma pahaguli agak besar enggak nih kan insya Allah tak usah cakar ayam tak kira aguli kan tuh mungkin yang semal pala betul naga iya dia kan mungkin saya mungkin makanya pas sambian Compok nih kan buah tapi kan tepan nih Ojen Roma nih pecah kan tuh bunten maka itu penyocan tak kira pecah keng betul nasi malam pada ini kali ya angki biasa pah menyaman ibu kia kan tu kapi tak milu sekali kan sini kemana sini Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah pada orang benih cuma minta dunia tapi dunia bagus akhirat masuk surga saya insya Allah kelompok orang taraan saya hadir makin amin Rabbana atina fid dunya hasanah itu nyanyi untuk kehajat wa fil akhirati hasanah akhirat masuk surga kita baik Allah wa qina adzabannar benih cuma masuk surga tapi raksa aki cek penyeting aki ke neraka amin karena beda akhirat ni ke orang masuk surga kan ki sabek ke neraka gelu kula ben ajunan anyuon manter magi cedak tak nyeting ke neraka hadirin amin tak kira kuat gak di ulama tafsir ketika bahas masalah allati taqa bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar ketika bahas an-nar ulama tafsir ni kejelasaki ternyata apoi neraka ni ka ben apoi kan tu saya biasa atana idepor ni ka kacek 70 kali pansa jadi apoi neraka ni ke nomor situng apoi kan tu ni ke nomor 70 nah jadi apoi dunia ni mun even jingaki ben apoi neraka apa itunya ini kecelep jak nomor petong bolo kan makanya bulan nomor petong bolo bi gula ben sampean kan iki nyot apa ini iya bulan nomor petong bolo keng makin nomor petong bolo saya kenyot buri ing rokok ong makin nomor petong bolo muni balik ambus hidup kecupan bray nomor petong bolo hadirin nomor petong bolo tak kira kuat hadirin tak kira kuat makanya mau nak kena mangkendet ngudet denro ketika libur ke Paraben pah ngoca gunung tinggi kan kudaki lautan api ku seberangi kok lautan api ku seberangi dak macam ni tak ceng puceng alenteng so kon meja na kalagal tak kira hadirin tak kira mampu kolek ni kapan ia bengaki kan neraka ni langsung poton hadirin keng Allah ada bu dalam Al-Qur'an kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab ketika ia bengaki kan neraka kolek ni ka poton kak ketika poton bi Allah pah ipa anyar boleh poton boleh genteng boleh poton boleh mak ipa beli boleh cek pun Allah liyazuqul azab mak le sakit ben panas sai keresah karena mun kapan poton tak yo boy kak ya tak keres sejak la poton keng mun ipa anyar boleh poton boleh kan panas juga dia anyar boleh poton boleh makanya anyo on ke Allah manter tak nyeting akan neraka maki sekecak hadirin amin manter bi Allah langsung masuk ada ke surga amin Allahumma karena manusia ini budian bakal jaga ngak nika boleh hadirin jadi makin nika manusia nika ekala roh nika esabek ke situng alamnya mana alam kubur benih kuburan alam kubur kan alam kubur ben kuburan nika lain mun kuburan nika etaraan nika kuburan mun alam kubur nika lain alam kubur ni disebut alam barzah berdesa adabu alam barzah berdesa adabu alam kubur mi kocak barzah polan alam kubur ni kesemisa pamisa antara alam dunia dan akhirat akhiratnya kemudian marina kiamat jadi makanya ke akhirat ki ada orang lagi makanya tempat tak roni kayak kocak alam barzah ni kadang-kadang polan Allah dalam Al-Quran adabu bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban bainahuma antara aing tabar ben aing acan barzakhun bada pamisah la yabghiyan tak bisa tembus tasik ini kakak mun aing dari sungai ini ke akhiri ke tasik ternyata aing sungai ini pandepak ke tasik hadirin ini kebeda betes se acen pakun acen se tabar pakun tabar tak bisa campur kak se pangki dari setelit
Ketika itu yang dari setelit ternyata beda geris celeng antara aing tasik ben aing taber nih kak. Saya taber pegun taber, si acen pegun acen. Mun tak berjaja, ajunan coba pembuktian. Mun tempona entarkan ikan. Nah, ipangki dekis acen kan kamu kasar. Anapa je pun mak bisa acen pegun acen, si taber pegun taber. Aing acen ni pandarapes ke aing taber, jadi taber. Si taber pantar ke si acen noro acen. Mangkan lo mana campur bagi bila si acen pegun acen, si taber noro taber. Le pulan antara aing acen ben aing taber ni kebeda pamisa nyaman berzakh, maka alam kubur ni kae nyamai berzakh, nyamai pamisa antara alam dunia ben alam akhirat. Jadi mangkene kalau isabek ke alam kubur, kuburan nika keneng nebeten. Anapa kuburan nika mi negin bendem cek pon gela, mun tak bendem lotto. Mangkana ngale kuburan nika bengket delum maka dintok ada batasan. Sepenting ketika mayit isabek ke delum kak dintok lobeng saya kenengi mayit pan itu pueh lotto ong tak egiding keluar bentak ekoro bi hewan nik ampun cukup jadi ngali lobeng kuburan nik ada batas saja pun mak fikir sepenting mayit pan esabe cek seke ngelotto bauna tak keluar ben bi hewan tak bisa ekoro nik ampun cukup keng sesampurna ngali kuburan nikah komatun dua bestok samancengan ben seculuan tanang. Jadi masuk ke dalam mancing pah tanang culwaki ini kasih sampurna lo bangga kuburan. Keng orang aku tuh semok tadil, aku tuh sedeng. Cek ngukor kahuli liasin, pakuning ke. Ya cek ngukor kan keren jangan lu tak. Mun pah tepak kebot, tuh 2 hari tak kira mana. Cek renjeng nih kang. Ya nah, engke tatardin nih kang. Cek ngukor kan kamu kuburan, mun pah nih kemancing pah pas ini kedua hari tak dendam kuburan. Tak mah dia cak ngokor ke gula pandek gendus nih kalau itu semua tadil jadi gula pemancing tatar di nih kemancing pah okor saya antara buat dua nih keseding dan nih okor pah masuk gelem kubur sini gila ongguan nih kan saya ngajak tadi tukang okor kuburan sampean pun pas sampean masuk kurang dulu mbak tak kira tuh tore mari lebih pah tepak ke betul kan tuh njak negin seminggu mentak negin nyari ki ekskavator ki mungkoro orang tak kira mampu ki jadi ngale kuburan nih kah lebih pah tepak ke lubang hadirin tepak lubang betul nggak kantuan jadi ini kau korna njok kayak kita empon jadi makilah tak cek dulu makor kira nama mayit nih ampun aman cek sekeng ngadeki itu buah bau tak keluar bi hewan tak bisa masuk ini kampun cukup ampun king sasampurna pada ben gelak kasa pada ben akeko anak kanak laki ini kan embi dua ini kan sasampurna embi situng cukup hadirin tak usah 2 itu nggak napa sini gelak jelas ini. Jadi gula ben ajunan badan esabek gelem kubur roh esabek ke alam kubur le seetepani periksaan malaikat mungkar nakir nih kayak gak dimah ulama kak dinto ada bu beni ilmu kubur kan tapi alam kubur jadi malaikat mungkar nakir nih keseentar beni gelem kubur tapi alam kubur beni saja bu gak dinto karena mun pas saya periksa nih ke ilmu kubur hadirin kan banyak orang mati setak kuburaki kan banyak orang mati tekelem kata kuburaki kasa orang mati geger di pesawat ada kuburna orang kan banyak orang mati nih kata kuburaki hadirin mana mun kati agama Buddha nih kak hadirin lakar dikremasi nyaman jadi iober sampean mun toman ningali film India kesekapan mati ibriin kaju mayit esabe ita sekaju pah iober anapa karena cepon orang Buddha kesah masuk neraka mungkin mak le budian tak usah masuk neraka tak tahu cek yo berdukali mungkin yo berbudian yo pung boleh yo jadi cepon agama Buddha sekala yo bermakin budian dia tak nekin yo ber cepon pak itah lilih Ong Sang Hyang Widiwasa deui bukan bukan engki yang kejak dalayanan tinggal jarok noro jadi kesan agama lain engki. Jadi mau pertanyaan nih ilmu kubur banyak orang tak kubur lagi ada remah makan alam kubur ardo nih kasih yentari seatanya nih kenyamanan malaikat mungkar nakir keng tak langkong orang taraan mungkar nakir nih kah asma jenis mungkar nakir nih kebenih kedua ajutaan kah jadi pada ben polisi TNI polisi ban TNI polisi ini kan nyama jenis polisi ini benih ke seorang ajutaan TNI ini benih ke seorang jadi ada bu polisi TNI benih kedua jutaan pada ben mungkar nakir makanya cek ku beter melo mungkar nakir kapi sampean kak makin lebah itaraan salak ku mate kapet tak kira bendung malaikat tak kira apa marah buka tuh dijawab cong bendung akhirnya dia kok ada bendung malaikat nih kan
Makanya tak boleh cara nak kecuali siap dek remah gula benajunan ni ke maklin selamat. Ada boleh. Kadang gula ben sampean ada pilihan dia kan? Ada pilihan dia. Gula ben sampean ikan dei mati takut kan gitu. Umpama tak apa mati gelem sama. Tak gelem hadirin. Gula tak gelem. Nah, apa kalau orang mati kapi pak gula di bi. Dia tahu ni beri janda pula mulut duaan bak. Coba hahaha kakele. Mun beda saya gelem ayolah. Ya cak mun ngak hulne ka bulan ladung-gadung kari tokang mun ke fawaid kasakan kita uning sekali tadi ro terro kasengki. Mun ke fawaid ki sabar boleh mun gule cak bekereta ki mun ke fawaid cak sabar. Wala beda sa daftar mah ayo le. Ya magi janda lo ba mun ke fawaid lo kesokan mun janda mun gule. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terselamat teman terbecir lagi. Hadirin, ni kemakian gula enggak boleh ni kemakian nih. Maklai gula ben sampian becir ben selamat. Dan gula ni kebit dan gula sering pada pak yang enggak di man kak. Dan gula sering ila ke benda. Apa mi ila ke benda. Nikah malamalan paling gampang gula tak teman mangki benda malamalan paling gampang ngak nikah. Sebi kanjeng Nabi jamin orang sing ngamal laki ni kan langsung jamin swarga hadirin. Jadi saya ngamal lagi nikah salah stadiana seda arone langsung sabak ke kebunan swarga. Nika saya jamin Gusti Kanjeng Nabi. Hadisnya An-Nasa'i sareng Imam At-Tabrani, hadisnya sahih. Bidan gula setiap pengajian ila gubala nika. Mek pola gula ben ajunan bisa ngamalaki, mek pola kalaban kak dito ka gula ben ajunan teti orang selamat teti orang becer. Amin. Bidan gula makin ni beda Pak. Setuju kira-kira gitu. Ya, mak tak setuju apa pun ni beda apa kayak gitu. Malah setengah jam lah. Perhatikan Kanjeng Nabi ada bus nikah. Man qara'a ayatal kursi kulla duburis salati lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut ay al maut. Artinya sedikah man qara'a ayatal kursi pasera orang semaus ayat kursi keng syarat tak kulla duburis salah ayat kursi ini kaibaca salah starina abujeng fardu lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut maka selang ngalangi orang kak dinto masuk swarga ini ke situ al maut mate artena ajunan semaca ayat kursi ben mari abajeng sakalian ajunan selok masuk swarga keng polan ki odi cek pun Kanjeng Nabi cek saking aseda ronda langsung esabek qaraudatun min riyadil jinan budian salah starine kiamat kau leben ajunan epaben di pole kebeten maka bi Allah pah yalle esabek ke swarga. Cendra amin baca gelu. Mun langsung ngambe aminan siapa? Maksud tak amin manter bisa ngamal lagi, tanggi kan? Ore. Kula hadirin mangki malamalan masuk swarga niku banyak, cek banyak. Keng den kula tak teman mangki malamalan masuk swarga si gampang apa de nikah hadirin. Banyak malamalan swarga nika. Malah hadis terkenal nikah malam-malam surga nikah ketika ada sahabat ya Rasulullah boleh kulit situng malam-malam idza amiltuhu dakhaltul jannata beri saya amalan kalau saya amalkan saya akan masuk surga di Kanjeng Nabi baca buaki kun muhsinan muntro masuk surga apa bagus kakek bagus masuk surga qala na'am kaifa adri wa ana muhsin ya Rasulullah dak macarana kula uning jak kula nikah orang bagus saljironak tanya aki kata tanggana apa cang tetanggana kakek muncang tetanggana bagus swarga muncang tetanggana belenger gereng mungkin kan banyak hadis ini makanya orang mati ini kira rasanya bagus karena mau disaksi bagus nikah pasti selamat makanya mayit sebelum berangkat kan ero saksi bagus kan karena mau bi tetangga kocak bagus selamat kan hadza ma athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah jabun Kanjeng Nabi orang mati aja mau disaksi bagus besok di pasti masuk swarga. Wa hadza ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar keng mun pah isaksi coba neraka hadirin mun pah bener yang mati siapa mati kak tuan duwe men ya kak tuan ujung mecek bagus iya le mun kak tuan kok ibadah lo nemu kok enggak kak tuan cuma Jumat Kamis lah mangkat le saking dari bagus kak ya iku pergi ya Rabba bil Mustafa sekasokan aca bis dek ya iku ber
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karami. Nek bini ngatulai kapi dengan dia kan kok ibu salah genteng boter renjang boleh jak bini lebur kan ikan di atas ya. Waalaikumsalam. Ma'assalam Kiai. Terlancing umur teka hajat. Rajina dua. Amin Kiai. Alhamdulillah Kiai. Ni teleten kalau Kiai amin. Alhamdulillah. Terbi Allah kifu ini Kiai pelancing umur sebarokah. Amin. Terbi sehat. Asar ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al saraita min haramin ليلا إلى حرمين كما سرى البدر في دجي من الظلم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Allahumma sholli ala Muhammad. Terus lagi nih kaki agar gerbut tentang agar ini betul-betul. Jadi montro selamat tekun muhsinan bagus nikah syarat makanya gula mulai dibori nikah acara maiman gak dimantan gula maimut hadirin tore gula ben sampean ben tetangga nikah jaga sekeca aki nikah masuk ke pesta demokrasi cepon pilihan nggih gula ben sampean tore ngimutin kejadian tahun 2019 nikah mau dicompok gula tak uning mau nikah tuh compok gula nikah beda saat tokar ben tetangga gara-gara tak pada pilihan hadirin. Mana 2019 ni kesecek sarana sampai bedes kasus ring laki bini atelak gara-gara si laki ben si bini tak beda pilihan si laki milih wo si bini milih wi ni kaki 2019 sampai terjadi segak dito tore ibu bola kari atokar kari manas bahkan bedes seperti caruk isi tung tempat bahkan sampai beda penembakan gitu 2019 kan ibu bola luar biasa konflik sampai amoso ya atas ternyata apa senapal jadi menteri bener maka aku udah sampai ke politik ini katori kalak sah biasa saus dukung saya calon sampian alem patengki cung keng di ngoreng tore coba aki ati ni kam ale tak kotor hadirin lajeng na sampian solor keng lajeng na orang jampet ding sampian ni ka alem patengki keng di ngoreng tore coba aki jelas tore ajar ko 2019 kula ban sampian ni ka cepon bahasa anak-anak makin cek baper cek terbawa perasaan dukung tuh itu aki menterdeti ya keng cuman umpama beda tetang ke bah tak pada gula ben sampian bah di benian tinggal torot tak usah dusen nih kak karena nih kata kira ndak boleh pada ben sampian mun isoro Allah tak kira gelem Allah sampian pada nih kak maka tore argain makle tak terjadi butuh ben tetang ke dan gula nggak boleh iman gak diman hadirin mun sampai atokar ben tetang ke butuh ben tetang ke gara-gara presiden benih karo rogi korpina rogi nih kak apa sebab presiden di sampian seelem malam presiden seyosong cung coblos teti presiden paku lekuk gula bersampian mate billahi presiden tak kira nyandek ke gula bersampian tatang ke emosi jo sing alia kilo benga gula bersampian hadirin nik bini ngrok saat anak aki mangkana gula bersampian terben tatang kini kesah biasa tak bedo belian tingkel magi tak pada sama biasa lakar aku tu tak pada mak lengkap kimon tak pada lengkap bu ibu kempuk luar apa miratin polan tak pada muana celeng mira biru kuning dinang bernelema eping dong kerbu ngobeteng bala tauring tatam kepungan acem bro
Saya bu, kalau ratin tak yang bulan abu anak berenang, makanya pan mangkat tambah juga. Arah apa mak tambah? Mak lain berenang karena berenang tak lain tak ratin. Ini nak tambah. Jak gelak you. Bener. Tak apa bener kok kak. Tebel magili pun lebur kapan li pun tebel lakin akan tes nyampi tak kebi tak kok ngaleli pun aja. Lepas tadi malek. Ben sampai kan? Jangan sengkok ya kok. Lakar kutu tak pada hadirin. Jadi makanya guna ban zaman makin katalah orang tak pada. Sanika ya cek lakar kutu tak pada mak le lengkap. Ni ke mak le beres pikiran ni gitu. Jelas. Jadi pun sampian sapor rumah ni kanto mele nomor berapa lah. Pas lain pas beden ni benian mele nomor lain. Pas sanika ya cek lakar kutu tak pada mak le lengkap kan. Sanika. Roja kesakala nyaman pulang tak pada kan. Micin capi buja bebeng petes. Pas hitung. Jadi rojak nyaman pulang tak pada apa bolong. Mun pak kutu pada. Tu man mikir mun saya kocek je putih kapi hati. Pai bener kerocek. Kriki nih kan. Pada apa tak pada nih kan? Tak pada. Mun pangarep pada tu man mikir sampean. Mun lema esena pol-pol kapi. Kebaya apa panda pol-pol kapi. Tidak make tak pada sepenting tore masih tung al-ittihadu yujidul quwwah. Mun la kompak kuat. Mun la kompak make tak pada. Nek mun ngetung tak kuat kak. Keng mun apolong si tak pada kuat. Mun tak pada aja ngara maju. Minta kuburan apa masake sampe. Ya kerja alam bener. Kan mun kan tung kan keroi tulit nih kak hadirin. Keng mun apolong lemak nih kak. Siapa sih bengal kan senik kan. Tore, tin nama kita pada bentatang ke, tin nama kita pada bentretan tore. Cek sampai buang tretan, cek sampai buang tetangga nih. Karena tretan ini kaitannya aki ilmu kubur, waman ikhwanukah. Siapa tretan akake? Kuda tak mengki penjelasan ilmu kubur pada pertanyaan, waman presidenukah. Jelas. Jadi cek baper, artinya cek kateh. Saya kerja sampean tori dukung, keng cek kateh sampai pokong kutu menang, deh pokong. Tahu lihat sini hadirin. Mak lihat tak berdeban sama lambak akar ketukar sah biasa. Karena kuliban sampean lambok ni akar ketukar sampai caruk, pemekasan terjadi penembakan lagi sampai atelak. Ya tas apa lah sana, pelpah titi menteri, ada remak saya beban. Mungkin apa mungkin? Jadi mak lihat tak sini kak. Jadi ni cek lo politik hadirin, cek lo politik ni kan kita tak usah bahas. Langar teka pina kuliban sampean. Tak mungkin saya somoso kasa gulekku. Kuliban sampean cek kak tu gotok petok biru, cungcoknya apaan? Gak lebih tentang tanah, boh. Ya tas ada apa? Ya tas jen soki, kuliban jen melarat. Menteri Allah, ibu selamat, thank you kan? Menteri Allah ibu bercerah, amin. Makanya, tore kulekku ni kepedian. Tak pada, tinggal make tak pada. Umpama saya edukung tak detik, tinggal tak usah pikir pas lagi ke Allah ni kakak sokan Allah sini keda. Bentetang ke tak pada tinggal make tak pada sepenting tori pa kompak bentetang ke karena gula ban sampian mati odi bentetang ke. Mun ban presiden ka tak kira atemu magi bile, ban magi atemu tak kira bisa salaman gula ban sampian. Tak kira bisa salaman le kehadirin sampian tu ko jo ngaji tu ko cek estone segala remah. Labah entar ke Mekasan calon presiden entar sampian eke pada aki dek sampean panentara. Eke pada aki tak kira sama semua eki. Sementara ben tetang kini ka parlo napa hulu ben sampean mun ben tetang kerukun kak macam ke Roma nih kak parlo orang banyak kencenge paung ke emajer tak bisa yong royong kak korjak lenole iya pun benar kan orang ya kan dengan di anak andi bin mun pak gratis benar ya kan lo ende ya keng mun karo saari 2 hari kan ditolong ya korgun rukun kak nggih napa nggih tergun rukun bon bedina boleh ada mun terus selamat aja pun gelak debun kanjeng Nabi napa saya pun baca ayat kursi, keng beda syarat tak ayat kursi ini baca setiap mari abajeng. Nah, ini kami gula makin saya bahasa. Macik gempang hadirin. Mi macik gempang ngecek kalau keng baca ayat kursi ini kemana langsung masuk surga nih gila. Macik gempang. Coba perhatikan. Yang pertama, perhatikan kalimat ayat kursi. Ayat kursi ini kesini ke lafaz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو nika persis kalaban lafaz la ilaha illallah cuman ning ayat kursi lafaz Allah nek apakah ada
Jadi Allahu la ilaha illahu. La ilaha illahu ini kepada ben la ilaha illallah persis. Jelas? Sementara la ilaha illallah ini kak kuncina swarga. Swarga ini kepada kuncina kak. Keng kuncina ini kebeni besar tapi la ilaha illallah. Jadi swarga ini kalau ben ejabuin la ilaha illallah. Abuka swarga ini kak. Keng mun tak ejabuin la ilaha illallah hadirin pun tak abuka. Mun ejabuin la ilaha illallah abuka. Mangkana orang semaca ayat kursi ben mari abajeng pasti masuk swarga. Ada apa sebab? Karena sampian edelum saare samalam mukka labeng swarga le maka. Jelas sih. Semaca ayat kursi ben mari abajeng sampian saare samalam mukka labeng swarga le maka. Masa saare samalam ibu ka le maka bah tak masuk sekalian gitu kak. Wah hahaha pedong ben aku di buku bu. Swarga bahaya nih bini kak. Masa ibu kak 5 kali bah tak masuk kak? Abu no jabarno. Aduh nyelonot ya kok. Siapa ndik laki ibu? Aduh nyelonot. Tore. La ilaha illallah ni kabeng labeng swarga. Bamuk ang labeng. Mangkan lembe beda ribuan sini kan. Iftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha. Jadi ajunan semacam ayat kursi berarti swarga ibu kak 5 kali setiap hari. Pun hari ibu kak 5 kali hadirin. Cang siapa bah tak masuk. Pon. Yes. Ya le buka 5 kali bah tak masuk abu. Nyelorot itu. Pon, nika pertama. King make sambil gajak nika ongguan nika sambil kengak imarin mak le. Nomor 2. Anapa orang semacam ayat kursi kak dintomi salabat hadirin. Karena Allahu la ilaha illahu otaba la ilaha illallah kak dinto sebekal ma'anyar ka iman na kaula ajunan. Makanya mun beda tahlil beda jabuan jaddidu imanakum bi qauli la ilaha illallah. Jaddidu nyar-nyarna sampian kapi orang taraan imanakum da iman na sampian kapi bi qauli la ilaha illallah. Kalaban jabuan la ilaha illallah kalaban adabu la ilaha illallah maka iman kaula ban ajunan bi Allah pa anyar pole. Iman na manusia ni kebeda telok beda imanul malaikah iman na malaikat la yazidu wa la yankus. Iman na malaikat ni kata jen korang cukan tak jen lebih. Iman na malaikat ni kapat kunta abaoba. Bada imanul anbiya wal mursalin. Bada iman na nabi ban para rasul yazidu wa la yankus. Nabi ban rasul ni ka iman na sajen are sajen atamba tak toman korang. Bada imanul taraan. Bada iman na kulaban sampian yazidu wa yankus. Ampo atamba ampo sajen korang. Tak cik iman kaula ajunan auba. Bon kadung dateng tengki na iman na adikeran masjid sambil nangis. Astagfirullah. Toron ngicok sandal. Mita apa demen saya dalam gelak. Iman na auba kan sini ke gulu ban sampan ampola kenceng ibadah nggih. Ampola sengka. Masa nikah iman na auba. Mangkana mun maca ayat kursi benar iman ni ke insyaallah. Makilah keker ke bebe tak cek sarang. On, ini nomor 2. Bertelok, para mari ya kak. Oh, mayu apa cang si bebe kak?
Enjak pamari, aku udah makai Roma mun tak tege mari tak turun saiki. Pengajian buk. Enjak lah karena buk bahaya nih kak. Pak Habiten nih kok. Enggak tang bin nih kaki buk. Pak benih cek pun bini gula mun pengajian dua Pak Habiten kak nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Senomor telok hadirin, anak pemik selamat orang saya maca ayat kursi nih kak. Senika. Sampian mun maca ayat kursi ben mari abojeng, berarti sampian nika istiqomah. Maurib mangken ayat kursi, maurib leku ayat kursi, maurib du malam ayat kursi, maurib telo malam ayat kursi, maurib pak malam ayat kursi. Duhur deki ayat kursi, duhur leku ayat kursi, duhur du malam ayat kursi, duhur telo malam sampai situ. Alak ko tak buang buni kenyaman istiqomah hadirin. Istiqomah nih hadirin khairun min alfi karomah. Kelakuan tak buam buka dinto kak, ini keluar biasa. Ini kesadrum eselenaki bi sampian kalau keng bersih. Makining secap-cap muntak bu ambu cetes 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 secap-cap tak bu ambu. Apa makikan secap-cap muntak bu ambu maki beto colbeng kak. Bener. Makikan secap-cap muni ben malam maki tadi colbeng bu. Sunjak cek orang akan aing nyap-cap ke beton jak kaki jimi pahde iya. Bu hahaha hai. Mi de iya dina ni memang. Nah. Ngerti nih bini. Benih ngerti nih bini sini. Kini bini pengertian lain kak. Muni pah ngerti dia berarti. Penumpian ngerti kia. Sadrum eselen lagi sekalian tak berpengaruh kak magi banyak. King makin cap-cap muntak bambuan cetes betul ini bisa colbeng bener. Istiqomah nikah hadirin sepenting. Le orang seistiqomah nikah. Makin ayat kursi deku ayat kursi du malam ayat kursi tok. Dak demak mun la istiqomah Allah cencis ni kana Al-Qur'an. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang taraan selesana gempang nyebut asma Allah tsumastaqamu pa istiqomah tak bu ambuan. Napa janjina Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka budian ketika seda turun ni malaikat dari langit hadirin. Beni cuma tatang kesarpu, beni cuma tretan senalken, malaikat senalken. Qailina fi udhunihil yumna, malaikat akoto eko pengkana na sampian buk. Buk alla takhafu 'alal mauti wa ma ba'dal maut. Buk sampian mangken mati ya buk, keng cek tako karena sampian bekal selamat marina mati. Kasih kacer malaikat aku tok kia. Wala tahzanu 'ala ma taraktumu. Kak, sampian cek ko betir kasih tinggal kak. Romana sampian bekal ikenengi ibadah, sabena sampian bekal ijagah, bini na sampian bekal alake boleh. Namun sampean depan umur demah tak lagi boleh. Tanya buk. Allah nasungang kie kok. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pah eko padang gambar swarga sebelum mati. Jak geton sampean mun etaraan bedereng mati pah ngocampuk. Engak ring tedung muana jempor lek. Pai ngak sing semu misem, mak misem kocang tebungnya benih kepada ben caca saibu todi. Mak misem pola keng tak sakit, benih keng tak sakit, tak ikrena saking badan ingat ke swarga sebab kalian tarna nikah hadirin. Tertepak ke guluban sampean. Jelas. Mangkana bukan selamat sama ayat kursi, polan sampean istiqomah nikah nyaman pun mak. Orang istiqomah bi Allah ijanji bakal husnul khotimah. Orang seistiqomah, jamin mati nang ibu iman Islam. Mentertepak aku leban ajunan. Amin. Nomor 4 si terakhir. Terakhir ya, Bu. Aja wis merempak benih terakhir ya. Ya kayak ada lagi ya cek nakar empat kap. Mun orang pada begitu orang ni mun saya babanya ku tak lecak ya tas ya bang. Bebenih lesu maksud tayo. Wah hahaha kok. Ya nakar bahaya nih bin antaraan dia.
Nomor 4 si terakhir. Hadirin, mi tak selamat tak orang semaca ayat kursi ben mari abejeng. Karena sampian mun ngamalaki ayat kursi nikah berarti sampian bejeng ngata toman tobeng. Malamal na benih bejeng ayat kursi. Keng ayat kursi na ibaca ben mari. Berarti mun pian ngamalaki ayat kursi ini kan bejengnya kalau kodo kan. Oke kan? Kan pada ben sampean tarkama sake kapan mulai kan diberi obat dong. Cang dokter, Pak, cek kalau pai ontal pile kok. Neka telo kalih sebelum ada neka telo kalih samarin ada saya soro dokter benih ero ada mbian soro ngontal pil keng epil soro ontar marin ada jadi mun epil bisa sampean jontal telo kalih berarti saade semalam sampean ada nase telo kalih ya mun ada nase telo kalih meka ada epil lempo ka oke kan coba sampean muter ke dokter mulai benih soro ada soro ngontal pil cek kalau pai kita pil neka saare telo kalih neka sebelum ada neka telo kalih samarin ada arapa pil rem iket sengket lagi ke ada mi penyelekek kangakan dia arapa ya malah ngakan hadirin bener karena pun pas songkan pah mulai saya ngakan saare telo kalih kan nyampir mbian jak kaki dok tak beda songku orang sakit jaman di mana anda ngakan pesro ngakan kan tak cocok si orang sakit anda ngakan pesro ngakan benih ero ngakan bi dokter esro ngontal lepin keng nikah telo kali sebelum ada nikah telo kali sama dia ada iya mun yontal telo kali berarti biar ada nasi telo kali iya mun sampai ada nasi telo kali maka ada epil ya lempo kan oke kan malam-malam benih bojong ayat kursi keng ayat kursi nak kotu baca sama rina abojeng berarti mun maca ayat kursi kan nakin abojeng gelu jelas iya mun bojeng di sampean ijeg hadirin Allah ya benih karo suar kecek suar geuna amin Allahumma 4 nih kang mangkan mun saya maca ayat kursi empian pasti selamat pertama nabuki buru kang elang alhamdulillah nomor 2 hilang dia. Mertelok bu, oi ada. Nomor 4, alhamdulillah ada cecer sekali bagi situ ngengki. Jadi gula bergelak ngeraceng perak saja mah tak masuk deh. Kan percuma makin ngeraceng pun tak masuk deh. Maksud iya tak ekengak ya maksud aku. Ya negara bahaya nih bini anda kan. Ibadina boleh. Anak pemak selamat pertama orang semacam ayat kursi ben mari abojeng nika berarti sehari semalam 5 kali muka bengla bengeswar. Nomor 2 sampean semacam ayat kursi ben mari abojeng berarti sehari semalam 5 kali nyari i. Semacam ayat kursi ben mari abojeng berarti sampean andi kelakuan istiqo. Nomor 5, nomor 4 sampean semacam ayat kursi ben mari abojeng berarti sampean bojeng tak toman tobeng hadirin. Antar bi Allah apa bisa ngamal laki nih kah? Mun bisa ngamal laki sampean nika bekal selamat. Amin. Make hulil yasin pada ngamal laki kak pada takok giya kan neraka kan. Pada tak bangki. Kula nika si ustad ku tak ikan to mangke. Mun ilmu kopur ku pada ustad dore. Masa kula pernah kata ustad pan ilmu kopur bah malaikat tak langkong ustad deh. Kula bah jawab ya cek ring kula ustad. Macam malaikat nyaratat deh kok. Tak kira apa nyaratat tak usah gelem kopur hadirin orang ini kesebeda kiai namun itunya kan tak mau itunya kiai kapan lebat orang mencengkapi mun gelem kopur ada kiai nah hadirin napa boleh gelem kopur entar ke Mekah ikan tuk kiai raja mun lebat orang mencengkapi coba entar ke Mekah atau wop yeda di orang celeng sokon kan Mekah elang kiai aja pernah boleh gelem kopur sampai daripada selamat daripada bacra anapa kula minta bahas almarhum ibu Su'i ibu si A ini kan acara haul anapa gula minta bahas nikah ibu si A ini kena jelas selamat mungkin makanya gula bahas Saudi maklum pada selamat ini kena jelas selamat memang tidak selamat karena tanda orang selamat ini kesalahan tunggal ketika saya tebi nak foto ni itu aki ben isada kai pada ben makin jadi mun beda orang saya tebi isada kai nggak makin ini kesalahan karena kanjeng Nabi saya makon napa dipun kanjeng Nabi irhamu mautakum biddu'a awis sadaqah kani sere orang mate kalau ben itu aki ben kalau ben isada kai jadi mun nisr karing mate dua aki mun nisr sadekai artena orang saya mate ini kebekal selamat kalau ben itu aki ben isada kai sedekah ingat napa sih bisa selamat neng hadis lain kanjeng Nabi ada bu
ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Takwa sampean dek kan neraka meskipun asedekah sasebek kurma. Sasebek kurma sedekah aki bisa tetilan-tilan selamat dari neraka. Makanya makin nekah tuan rumah Pak Hos benih cuma sasebek kurma, sasebek tanian saya bagi ke sampean nikah hadirin. Mun sasebek kurma bayi bisa amat celep, maka ibu si ani ka makin benih karo celep. Kudu bengal nyak si ibu si ani ka makin kumikil ka iki. Kadina banyak sudah kon. Itu mana bahas selamat ni kada jalan selamat. Makanya gula tak perlu bahas ceng-lanceng ni ka masalah ibu si A. Si odik ni ka mak le pada selamat ki guru manter bisa angam laki, manter pada bejrah, manter pada teka hajat. Amin Allahumma. Hadirin, cakap din tokeran sebesar pada Pak. Ni Kak. Nah. Nyanyi. Menjadi burda jero nyanyi gelu kok. Mak itu mecek pernah kena saharulkan gula bi sampean. Nak sini ke buku dan ini kemudian pidato bi orang beni idente ahadis ben ayat de idente dangdut. Apa jadi dengan gula beni anang kiai kan? Tak mun kiai idente ayat ben hadis gula jadi beni anang kiai gula kan anang ring tani pak gula tani embuk gula tani kapi. Keng meni ke bula sini kemudian mungkin ragu polan mua gula ingak ring Arab tiba semua campur yang kiai. Tani bapak gula tani embuk gula tani gula kiai ni ring tua apesa. Bapak gula ke Pontianak, embuk gula keluarga boleh norok keluarganya ke beli papan. Gula sebagai pondok. Ya alhamdulillah tak le boleh gula. Boleh ada emak. Bapak ke Pontianak embuk. Mangkana gula ni kerja pun orang compok kek tabu kek cetak tampun minyak pote norok bapak itu namangkat norok embuk ala ke boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, cukup gi. Ya kau orang bisa ngunjung boleh kak iki. Baik betul kemakin gue lagi ngalia ke Mekas. Orang le, mayu. Iya mayu mun kau. Pon dari tutup. Pos ngapusin kan letak ngantuk. Sepuluh sampai gajah tinggi kak. Tapi tika luhut masofa wadak maka derja kejang ni kebuang saya pada Pak Manter bisa ayam laki thank you. Cek kalau pai dekik kan merenduhur sampian sambil baca hadirin sekalian. Mun sampian tempo tenang baca sambil dibara pada sampian akhir pulan ojon sambil alan dua baca sambil jalan. Selain adikeran Allahumma antas salam sampian Allahumma lantas jalan. Sambil baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu